Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba bikoum fi Zone, partie de base de données. Donc, le cours, on va faire la deuxième partie. Donc, les mazal ma chef la première partie, c'est le vidéo, le playlist اللي عندي لها أنا. Donc, هذيك la première partie تتهضر على le modèle conceptuel de données, le MCD. هو اللي تدير la première chose بالنسبة la conception. D'abord غنشوفو البارتي ديال le modèle relationnel في هاد deuxième playlist. Donc le modèle relationnel هو اللي تيعطينا la possibilité أننا نديرو des opérations logiques sur هاديك la base de données وهو اللي ممكن أننا نديرو la transformation اللي سميتو langage SQL ونديرو نكريوه في ونديرو واحد الباز دوني نيت ريال في ان سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني SGBD. دونك فوالا نشوفو هنا دي بوين سور هاد لو موديل ريلاسيونيل et on va poursuivre inchallah. Alors première chose ناخدو هاد الكولور بعدا. OK donc on va voir. Donc bon بالنسبة لهذا l'historique ديال modèle relationnel. Donc 1970 COODD présente le modèle relationnel. C'est un schéma logique représenté par des relations. Donc أنا في هذا الموديل relationnel اش غنبقاو غنخدمو بلي relations هادوك لي زونتيتي اللي كنا درنا و لي associations غنحولوهم دي relations. OK donc هادي des relations غيكونوا soit des entités soit les associations اللي كنا درنا في le modèle MCD. Donc le schéma relationnel est l'ensemble des relations qui modélisent le monde réel. Donc هنا le schéma relationnel انا ديك l'ensemble les relations غنجمعوهم وغنقولوا بلي داكشي اللي غتعطينا هي le schéma relationnel. Donc كما درنا مع داك الدياغرام entité association ولا schéma entité association ملي تنجمعو هادوك لي زونتيتي كاملين و تيعطيونا ديك لي شيما تماك تنقولو بلي on a constitué le schéma de l'entité association ولا le modèle entité association. Ici ملي تنجمعو لي relations كنا transformé كنقولو بلي اننا درنا la constitution تاع le schéma relationnel. Donc c'est l'ensemble des relations يعني غنجمع هادوك لي relations كاملين qui modélisent le monde réel. يعني la modélisation de monde réel داكشي اللي لقيتيه في ال MCD تتحولو للموديل relationnel. Alors les relations représentent les entités du monde réel comme des personnes, des objets, etc. ou les associations entre ces entités. Donc هنا كاينين des associations اللي ما تنحولوش الريلاسيون ما تنحولوهمش للريلاسيون ومي كاينين اخرين ممكن نستعملوهم ندير لهم ترانسفورماسيون فيغ ريلاسيون. بالنسبه لهادوك لي زاسوسياسيون كاينين اللي يمكن ندير لهم ترانسفورماسيون فيغ ريلاسيون. دابا on passe le modèle logique des données. هاد لو موديل logique des données il est aussi appelé modèle relationnel و تنديرو abréviation MR. OK donc on emploie souvent les abréviations suivantes: MLT modèle logique des données. On a encore MLTR باش نقولوا relationnel تنزيدو ديك ال R donc حيت خدامين بلي relation. MRD modèle relationnel de données. MLRD modèle relationnel logique de données. donc هنا logique حيت غنبقاو نديرو des opérations logiques c'est-à-dire غنبقاو نديرو le lien, l'intersection, نديرو la différence, نديرو par exemple la projection, l'intersection, ainsi de suite. Donc هذا هو la différence. Donc le MCD ne peut pas être implanté dans une base de données sans modification. Donc le MCD اللي غنديرو ديك l'entité association ملي نصايبو l'entité comme ça وتتكون une association et un autre entité comme ça
دونك هذا ما يمكنش نديرو لامبلومونطاسيون في واحد الباز دوني. باش نديرو لامبلومونطاسيون خصنا ولا بدا نحولوه لموديل لوجيك دو دوني باش نديرو له لامبلومونطاسيون في واحد الباز دوني. دونك هذاك الام سي دي تيبقى تيوريك، دونك تنديروه غير على الوراق وصافي، وما يمكنش نديرو السيستيم. باش نهزو داكشي ونديروه في السيستيم خصنا نديرو له لا ترانسفورماسيون. دونك بحال الغوريثميك تنديرو الغوريثميك، دونك خصنا نديرو لا ترادكسيون فيغ لونغاج دو بروغراماسيون باش نيكزيكوتيو داك لو بروغرام. دونك كاينين دي سيستيم اللي تقدر تستعملهم باش تيكزيكوتي لي زالغوريثم، مي هنا تندويو اون جينيرال على نقولو بانه الام سي دي سي بحال الالغوريثم كون بو با اكزيكوتي، وباش نيكزيكوتيوها خصنا نديرو لا ترادكسيون فيغ واحد لونغاج دو بروغراماسيون. Voilà, donc ici, il est obligatoire de transformer ce modèle. On dit qu'on effectue un passage de modèle conceptuel de données vers le modèle logique de données. Ok, donc à l'MCD, on la transformation. Donc, comme je l'ai dit, l'MCD ou l'entité association, on déroule la transformation vers le MLD, le modèle relationnel. Donc, ok, ou le modèle logique de données. Donc, les réactions la possibilité de dire des opérations logiques. Donc, il y a des règles de passage de MCD, c'est-à-dire entité association, vers MLD, les rois modèle relationnel. Donc, la première règle, il y a une entité de MCD devient une relation, c'est-à-dire une table. Donc, d'abord, il y a une entité qui a la transformation vers la relation. La relation, il y a une table. Ok? Donc, dans un SGBD de type relationnel, une table est une structure tabulaire dont chaque ligne correspond aux données d'un objet enregistré, d'où le terme enregistrement, et où chaque colonne correspond à une propriété de cet objet. Donc, la phrase ici, paragraphe, donc on va l'expliquer avec les schémas, Inch'Allah. Donc après, donc une table contiendra donc un ensemble d'enregistrements. Donc il y a la table, les enregistrements, où une ligne correspond à un enregistrement. Donc chaque ligne, il contient un enregistrement. Donc une colonne correspond à un champ. Donc avec les champs les l'entité, les colonnes à la table. Donc on va voir comment après. La valeur prise par un champ pour un enregistrement donné est située à l'intersection ligne-colonne correspondant à l'enregistrement champ. Donc, là, les valeurs prises par un champ, là, c'est l'intersection de la ligne et le colonne. On va voir ça aussi après le diapo, Inch'Allah. Donc, la deuxième chose, son identifiant devient la clé première de la relation. Donc, avec l'identifiant, les qu'on a le MCD de l'entité, donc avec l'identifiant installé, donc il devient la clé première de la relation. Donc, on a la clé première de la relation. Il est qu'on a la relation tengolo clé première, qu'on a l'entité tengolo identifiant. Donc, avec les installés, on a la clé première. Donc ici il y a juste mais la même chose, il est qu'entité l'entité تتقول identifiant, il est qu'entité la relation كتقول clé première. Voilà. Donc la clé première permet d'identifier de façon unique un enregistrement dans la table. Bon, كما قلنا على l'identifiant, حتى clé première تيكون un seul valeur pour chaque enregistrement. Donc بحال داك سي ان 1 ولا النمره ديال لاكارت، راه كل واحد عنده النيميرو د لاكارت ديالو، وهو اللي تيعطينا لا بوسيبيليتي باش نديرو ليدونتيفيكاسيون دو شاك سيتويان. دونك باش نيدونتيفيي كل مواطن خصني واحد سي ان او. دونك لي فالور دو لا كلي بريمير سون دونك اونيك. اوكي، les valeurs de la clé première sont obligatoirement non nulles. دونك خصهم ما يكونوش نول. هادوك لي فالور اللي غنحطو في سي ان او خص يكون فيه واحد الفالور، دونك ضروري يكون فيه واحد الفالور. اوكي، سي les autres propriétés deviennent les attributs de la relation.
Donc on a les attributs هما les champs. هادوك les colons هما les attributs. بالنسبة للكلي بريمي هو الكولون الأولى. Donc voilà. Donc on les appelle les attributs en général. Donc par exemple il a indiqué l'entité. Donc il a l'entité client اللي فيها des champs comme ça. فيها بعض les champs اش غيوقع. قلنا ici l'identifiant تنسطرو. Donc voilà l'identifiant. Ok. Bon. Donc on dirait la transformation. Comme ça. Ça me comme ça. Donc c'est ça la relation client. De l'entité, donc client. C'est-à-dire entre l'identifiant. Donc on a les clés primaires. Ok. Donc voilà. Les d'abord clés primaires ou clés primaires de la relation. Après les autres attributs ou les autres champs. Donc nom, prénom, adresse. Donc voilà, c'est ça. Donc avec les premières ou les attributs donc voilà les attributs libres. Donc voilà, on peut voir maintenant la table et on ajoute les enregistrements. Donc nom client qui confie 1 2 3 4 المهم وانت عادي سي اونيك خصهم يتعاودش ولا النوم ممكن يتعاود ممكن نلقاو نفس السميه برينوم وعندنا encore les adresses والسطر تنسميوه enregistrement. Donc كل سطر تنسميوه enregistrement. Donc il a بغينا ديك la valeur 1 غنديرو l'intersection entre la ligne et la colonne باش تعطينا la valeur 1. Il a بغينا encore العالي تنديرو l'intersection entre la ligne et la colonne. Donc voilà هادي هي l'explication ديال داكشي اللي كنا درنا ici. Voilà. Donc la valeur prise par un champ pour un enregistrement donné est située à l'intersection ligne et colonne. Donc avec la phrase il y a l'explication d'elle. Donc il y a l'explication d'elle. Voilà. En général هادوك تنسميوهم des attributs واللي فيهم تنسميوه clé primaire وهذا enregistrement. Chaque partie تنسميوها champ. هذا c'est un champ d'enregistrement ولا واحد الفالور في un enregistrement. Donc c'est ça وهذه تتسمى relation. Donc بالنسبة ل SGPT la relation هي واحد la structure tabulaire, c'est-à-dire عندنا واحد la table. Donc فيها des attributs و les enregistrements هما les lignes. Donc voilà عندنا plusieurs lignes ملي غنمشيو نديرو ملي نساليو MLT غنديرو البارتي نتاع البراتيك اللي هي اللونغاج SQL. تماك غنبقاو نشوفو في السيستيم شاك طابلو سي سو فورم chaque relation c'est sous forme d'un tableau. Donc voilà, c'est ça pour cette vidéo. Là je peux comme subscribe ou partager مع صحابكم et bon courage.